Sí, es cierto, había salido noticias de Sameko Saba. ¿Saben quién es Sameko Saba? Dice, la situación de Sameko Saba se pone peor. Bueno, contexto. Saba es una VTuber gringa que antes era Gaurgura de Hololive, pero luego renunció a Hololive y luego se volvió VTuber independiente y luego hizo stream como 3 meses o 4 meses y luego desapareció. Sí, así, la Gura que no es Gura y tampoco es Tensawa, exacto. Y desapareció, o sea, si tú vas a su canal de Saba, sábanas blancas, autocompleta. ¿Dónde está? Oye, ¿y su canal? ¿Por qué no me sale su canal? Ah, aquí está. Este es el canal de Saba. Su última transmisión en redes fue hace 5 meses, casi hace medio año ya. No se sabe nada de ella, no ha publicado nada. En su X, igual, su última colaboración anuncio fue hace 5 meses, hace medio año. Y dicen que había anunciado que tenía una enfermedad crónica, creo. Y que por eso había su retiro. O sea, esto lo puso en publicaciones para miembros, pero nosotros no lo podemos ver en teoría. Quién sabe si sea real esa publicación. Cállate. Y luego, por eso quiero ver qué show. Y este tío subió un video hace un día donde dice, la situación de Saba se está poniendo peor. El real hiato se tomó, es que tampoco avisó, o sea, simplemente desapareció. No sé si está en inglés, si tiene audio en español. Si no, va a tocar traducir. Yo les traduzco. Okay, so it seems like we are back again with the Saba situation. Now, if you guys don't know, Saba Estamos aquí de vuelta con la situación de Saba. has been on hiatus, and obviously she explained fully as to why she's been on hiatus with her Estuvo en hiatus y explicó que porque estaba en hiatus. whole chronic illness stuff, which obviously sucks. And I hope Porque tenía una situación de enfermedad. Things do improve a little bit in the future, so that she can eventually Dijo que iba a actualizar en el futuro, que no pasó. come back. Sorry. Y que iba a volver con el tiempo. And things can get better, right? But for si las cosas mejoraban. Dijo que iba a volver con el tiempo si las cosas mejoraban. now, obviously, there's been a lot of people trying to take advantage of Saba and her kind of likeness. Dice que muchas personas han estado tratando de tomar ventaja sobre que Saba no haga anuncio. Whenever it comes to social media. And I mentioned it a little bit in the last video, the one that we covered about Filian and an impersonator about her, but we have been covering this. Y dijo que también estaba pasando algo similar con Filian, que también había gente que se hacía pasar por Filian. Que Filian también es otra VTuber gringa que desapareció hace como igual, creo que incluso está desaparecida más tiempo que Saba. Filian dejó de streamear como desde octubre del 2025. Lleva como 9 meses, ya casi va para el año. Me acuerdo que Filian hizo un stream extensible con Vidal, con Neurosama. Y cuando terminó ese extensible desapareció y no volvió a publicar más. Account for quite a while now on TikTok called Sameko.Saba, which continues. And they have still been doing this. Ok. Hay gente que está haciendo directos en TikTok haciéndose pasar por Saba. And they have still been going on, and it gets even more concerning because, as you can see here, they are currently live doing their average live stream. As I said, lots of people have pointed out that they are accepting gifts, accepting different things. Sometimes y que aceptan regalos, o sea, aceptan dinero haciendo estos directos de Saba. Even doing locked live streams where you have to pay to get into these live streams. Oh, they just ended their live stream. That's funny. Okay, so pero Filian hizo stream en diciembre de Minecraft. No, creo que se terminó en octubre, noviembre, ese stream del que tú hablas. Era el extensible. Yeah, obviously, they were live, but essentially, yeah, there's this whole thing of they kind of just like make money off of people gifting to them, thinking that they're the real Sameko Saba, and also people paying to get into VODs, which, by the way, are all publicly available on the Sameko Saba YouTube channel, right? You can go to the Sameko Saba YouTube channel and just watch it, right? They even put a link to the actual official channel here, so you can see, right?
these are all the VODs that they're just playing back, right? So you can go and watch any of these. Bueno, tiene audio en español, audio, no, subtítulos, traducir, Afganistán, eslovaco, esperpento, español. Dice, a ver, es que al último no le entendí porque estaba leyendo el chat. En serio no entiendo por qué hay personas que lo aprovechan para estafar y usar imagen famosa para conseguir dinero. They offer people gifting to them thinking that they're the real Sameko Saba, and also people paying to get into VODs, which by the way are all publicly available on the Sameko Saba YouTube channel, right? You can go to the Sameko Saba YouTube channel and just watch it, right? Dice que hay gente que sí se cree los VODs y que pagan para ver los directos de Saba, pero en realidad los directos de Saba están públicos en YouTube. They even put a link to the actual official channel here, so you can see, right? These are all the VODs that they're just playing back, right? So you can go and watch any of these, and you can also pick which one you want to watch instead of having to, you know, go onto TikTok Live and hope it's a game Y ahí puedes ver los directos gratis en su canal. that you want to see, right? So again, if you're watching those streams, you can watch these instead, and it will help Saba directly, of course. Si ven los directos, no los veas. Mejor ayuda a Saba en sus directos en su canal. But what's kind of concerned me is obviously the last video we made on this. Dice que lo que le preocupaba, el último video que hizo sobre eso, It's had around about 30,000 followers. tenía 30,000 seguidores, pero ahora el tío ya tiene casi 50,000. It seems like it's picked up pretty massively since then, and they've actually grown a bigger audience despite the videos and stuff that we have made on it and the awareness that has been kind of spread around about this account, right? Because it is now Ganó 13,000 más. at 43.9 thousand followers. Now, obviously, I made this video a month No se pone a reportar eso. ago, right? In 1 month's time, it has managed to gain over 13.9 thousand followers, which obviously is pretty concerning for a lot of people that have been paying and trying to talk and trying to get the attention of Sameko Saba, when we know in actual fact it is not the real Sameko Saba. It is a fake one. It is not real. And a lot of people now are believing it's real because of the amount of followers it has now, right? And that's where it's starting to get into concerning territories, because of course, you know, one of the big factors whenever it comes to Okay, dice que hay gente que empieza a creer que sí es una cuenta real porque ya tiene muchos seguidores. you know, Pero es una cuenta falsa. or making sure that this is the correct account, well, in actual fact, you know, it is the followers, right? And if they do gain a lot of followers, up to 50,000 almost that they've almost got, you know, people are going to start to think that it's legitimate, because it would be understandable that Saba maybe has like a less following on TikTok, but still has quite a lot of followers, right? But it's not her. That is the thing. It is not her. It is not her doing this. It is someone that has been re-uploading it. And obviously the account now looks more legitimate now that, you know, they have a couple more followers, which I think is pretty crazy, right? And a lot of people do think that, you know, this is, you know, Esta cuenta es oficial. it's an official account or whatever. You can see people are questioning it, saying, is this an official account? Y dicen que no. It is not. And there's been a lot of people as well, which has also been concerning, because I recently made a short on Sameko Saba and everything that's been going on with that William presentó los VTubers Awards el 7 de diciembre. on YouTube Shorts, and I was getting a lot of comments saying that she was back and that she was live streaming on TikTok and that she was doing this. She's not, right? I think it's just to make that very, very clear, she is not live on TikTok. She's not doing anything live. They're just playing replayed VODs onto these onto this account, and that's about it, right? Dice, no sé si sea muy rebuscado, pero eso solo indica que se alejó por completo de las redes sociales, si no ella lo tumbaría. Así que podría indicar algo grave, pero no sé. Sí, podría ser una señal de que sí tiene algo serio, porque para no darse cuenta de esto, también puede ser una especie de bait, una especie de cebo para provocarla, a ver si sale a hablar, porque también hay muchos fans que realmente quieren saber cómo está. Así que es algo malo, pero también es algo bueno porque te puede dar la información para los que están en modo detective y saber un poquito de qué es lo que le pasa. And of course, you know, if this was like some kind of clip account and maybe they were replaying VODs or whatever for people to enjoy and watch on a live stream TikTok format, then I could maybe understand it. But it seems like that just isn't the case here. It just seems like they're trying to farm gifts and essentially money from other people. Sí, y pues dicen que están explotando la imagen de Saba en TikTok porque Saba creo que no tenía redes en TikTok y pues están explotando sus videos, sus transmisiones viejas. Don't know that this isn't the real Sameko Saba, right? And obviously there's been a lot of comments, you know, previously in terms of, you know, everything that's been going on with this situation.
saying just let her rest, saying damn, can't these people leave her alone, saying another example as to why my faith in humanity is fickle and fleeting. They leave her alone. I'm so grateful as she reached out. People need to be more cordial and leave her alone. So yeah, obviously it just sucks, right? Again, there hasn't. No mames. Bueno, me iré a dormir, que descansen, Chatinoco. Nos vemos, Epic, que descanses. Y y dice que también hay mucha gente rarita diciendo que que esa información no les importa y que la dejen descansar. O sea, se ofendieron porque este tío expuso la cuenta falsa de Saba. Been any kind of response from Saba in the sense of we haven't seen any action taken against this account. And again, it is also one of these things that kind of suck too, because we know that she is struggling with this whole chronic illness thing, right? Her attention isn't on social media right now. She isn't. Sí, mira lo que dice. Ahora mismo no tiene la atención en las redes sociales. Through social media, making. Ella no revisa las redes. There isn't any accounts pretending to be her because she is struggling with her own issues right now, personally, right? So it does also kind of suck that this is the case of they're taking advantage of the fact that she is ill and the fact that she cannot kind of, what do you call it? Like. Y pues dice que está exponiendo un caso donde la gente se está aprovechando de que ella no puede revisar eso para impersonating, ¿cómo se dice? Suplantarla. Take action against this currently because she's got, as I said, bigger things to kind of deal with right now. That they can just continue and do this and grow and kind of use her name to grow this account and make it seem more legitimate so that more people then follow, more people then sub, more people then gift more money to this person who obviously isn't Sameko Saba. So yeah, obviously it's sad. It's very sad to see. And of course, lots of people have been interacting with the post too, which of course also makes the account look more legitimate when we know that it isn't, right? We know that it is fake. And we know that the fact of the last screenshot, if you guys remember, I think we covered it in this video. Yeah, here, right? You can see, where is it? Oh my God, where did it go? This screenshot saying games just playing live event $1.99 USD to watch the stream. Saba would never. Oh, no mames. O sea, los directos son solo para suscriptores y cobran $2 por ver las cosas que ya están gratis en YouTube. Do that, right? Saba would not do that, and obviously if anybody still has kind of concerns about whether it is real or not, there's just no way that she'd be charging $1.99 for a registration to watch a live event of a VOD, essentially just replaying something that she's already done for free, right? Sí, eso ya se estafa, es fraude. She just wouldn't do that. That's just something that she doesn't do. So again, I do find that kind of concerning, and I find it concerning to see the amount of people that do believe it, right? But of course, I don't blame them at the same time, right? Because they have built up this amount of viewership, this amount of followers, this amount of kind of rapport on TikTok, that now people. Claro, sí. Y también lo que recalca mucho es que como nadie le está haciendo nada, está farmeando muchos seguidores y likes, donde va a llegar un punto donde va a tener tantos que por los mismos números la gente va a pensar que más fácil que es real y se lo va a creer. Believe it's real and starting to try to integrate it into things and saying she's back and she's back on TikTok, she's live streaming, which isn't the case, right? And it does need to stop, right? But again, what can we do about it? Nothing really, apart from just spread the kind of awareness, because I was very, very concerned about because I was getting so many YouTube comments saying like, hey, she's back on TikTok, by the way, don't you know? Which obviously that's not true. It's not real. It's not her. So just be aware of that, right? This isn't exactly anything to say like, oh, let's take down the account or whatever, but just be like, wary that this isn't an official source. Y el seguir ese momento será más creíble de que crean su engaño. Exacto. Or whatever, and she isn't back or anything like that. So yeah, nada más que quién sabe si haya una forma de reportarlo si tú no eres el legítimo dueño de ese contenido. You guys think that she's back and that she's just streaming exclusively on TikTok. That is not the case. It is just old VODs and videos and whatever. So just keep an eye out, right? And that's all you can really do. So yeah, I mean, that is essentially all there is with this situation. I just kind of want to cover it because again, Uf, pues sí está feo que la Saba no se haya pronunciado ante esto, porque sí puede significar que realmente la está pasando mal. Ojalá que al menos responda a esto o que la gente logre tomar su página. Y luego pone, esto le pasa a los VTubers inactivos que están en los tops todo el tiempo.
Sí, o sea, que eso le pasa, que eso es común que le pasa a los VTubers que se retiran, pero que tienen muchísimos números. Es muy raro y triste. También hablando de este tema, había otro youtuber que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Technoblade LARP, que Technoblade en sí también era otro youtuber de Minecraft, súper famoso, solo que falleció de cáncer. Y luego salió esta cosa que LARP, no me acuerdo cómo era el acrónimo, pero en resumen era gente que roleaba a ser una persona. Entonces Technoblade murió y su canal murió, pero luego salió otro tío a rolear de Technoblade. Pero es medio raro porque hay gente que le gusta y hay gente a la que no le gusta porque es raro que tú rolees a ser una persona que ya murió. Live action roleplaying, eso. Y al final el papá de Technoblade salió a decir que mejor no lo hiciera porque pues sí le podía caer hate, pero que al papá personalmente no le molestaba. Sí, se puede interpretar como irrespetuoso, pero en teoría también se puede interpretar como homenaje, depende cómo lo veas tú. Yo nunca vi Technoblade porque no sé inglés. Sí, yo tampoco nunca lo vi, pero me enteré de su historia, o sea, un tío muy conocido de Minecraft que falleció porque tenía cáncer y pues su logo era... Su icono era un cerdito con una corona. Inclusive le hicieron homenaje en la película de Minecraft, que una basura de película, pero a los niños les gustó y es lo que importa. Tuvo ahí su cameo, el Technoblade en la película de Minecraft. Y creo que también tiene cameo en el mismo juego de Minecraft. Si le pones a un cerdito Technoblade, creo que se le ponía la corona. Todo depende cómo hagan el rol ese, depende. Solo lo conocí por Sprint y así. Estuvo que todo rapado un rato. Sí, qué locura. Parece, eso es lo que pasa con Saba, pero lo de Saba sí es suplantación de identidad y también es fraude porque están exigiendo pagos por un evento que se supone que es en vivo, pero en realidad son videos resubidos de YouTube que pasan en vivo en TikTok. Eso sí está mal, veas por donde lo veas.